وقاعد يتابع تيليزري بيبينا وتثارى خمسة جيم وقاعد راه تنسين ابوني تاع غوروس كليكي تاع فلاكلاش هي لما ينوثكن ديابول بيبينا تزنف نمية أزول في الأول نصوف يسون تذويلة الوهيلة من زوان تذويلة تزمرة نمية اللي تعداين دي لاشين ويب تيفي بيبي النور أما كنت زرام أغفل نتاولا ذوري يتمقرني مولان سواطاس سوايا كينيا نكون ينسادا نسيفسوس تاعكم في الأول إلا ديالنا دكتور عصام ميدسان جينيراليست et membre de l'association إمجاين président de l'association إمجاين لا ولاية تيزي وزو عسلامة ينيشا دكتور عصام ثاني ميرتي ميت قبل العرا والنغ الفرحة مقراني اللي ديالنا دقمينو ثاقيني لاشين ويب تيفي بيبي النغ أزول فلام أزولي وقاعد يسمع سينا كلا ويناكي لاشيناكي إذا زوارا سيسميو لاسوسياسيون أمجاي لا ولاية تيزي وزو هاد الشكراك وقاعد يقدشين وكان داكين لا تلفزيون هاكي وكان وقاعد يهكا لا ميسيون هاكي يتخصني ولا شي مشطح ان شاء الله وسلام غاس فودي كرزن تغزي العمار ثاني ميرتامس ديال فيكلت اما هي الفيكلت دي توغاينا تقسيها من زو ذا شو يتسولا شو زمر غادي نضيف توليك ثولا نزاري كل شويه بقى نتولي كل انت ثيمات سوس فقايا خاصهم يبس دونيتي ثولا دابا الا كنظر بليك سي با دو مالادي سي ان سيمبتوم دو مالادي سيتادير يون سيني الهلاك يقلان كوزا وثولا ماذا دوغا لا غوص نيني اني با دونجور ثوارا ثولا كنا تخمم كلي تخدم 22 تخدم 30 ماشي حاجه يوارن يفوس اذا كان انظر مشي اني لي اكو قرون مشطوح شو ما كان ثولا دابور ثولا سي ان سين بليك لورغانيزم بقرا مشطوح الصوره بقرا مشطوح تسنا كيون لهلاك يشمن دونك مس سورفي داكي ما كان دنيا كنفهمها يتيلي دان شونجمون دي فكان لوفن ديال الكورن لوفن دي شفت لي شونجمون ياكي وي دي شونجمون بيان ثولا دابور لا تمبيراتور الكورين كومونتي سي ان موين تقرا ثولا الاورغانيزم يس ديفون ما فيش ميكروب ما فيش مالادي يس ديفون il augmente la température يسير la température الكورينس وكاين عندي فندي كاين ديال لي بكتيريني الميكروب اللي تيشمن وزميرا ديفلوبي داني وكاين يعني ديال السيستم immunitaire كاين ديفاندي في الكور من زمر سوفي باغيني كمل دوالي من زمر ردنيني باللي التولايه كيني جو غالي دونجور في كان لوفين جو زما داوي المضره في كان لوفين الوغ اوضاد دي كوم سا المضره يدمادي ثولي يتزمر اللوفان ند على حساب هذاك يديفكان ثولاني en réalité on est le même ثولا ماشي نتا فيك زمن تصودا comme ça c'est hacham dans le cas où l'enfant convulse يزمر dans des rares cas des conséquences des convulsions des conséquences sur le développement neurologique mais en général ثولا n'est pas dangereuse grâce à ça on est 39 40 n'est pas dangereux mais مثلا à un certain niveau شو لي تمبيراتور اكزاكتومون يلاقن غادي ينض بلي لي دونجورس ولا هيك donc ما سيتي لا باس la température d'abord mais كنا partie du quel niveau de température زعما دايره قرو يساولا la température normale chez un enfant يقدر يسا c'est inférieur à 38 ما تسقاس la température par voie rectale, c'est-à-dire au niveau de l'anus, la température qui est la plus fiable, la plus exacte, c'est la voie rectale. Donc la de 38, 38. Donc si 38, 5, 39 كده température, généralement ça ولا الطرية ولاش المضرة في اللوفين. ولاش المضرة en général يولاش المضرة في اللاس. Mais quand elle va dépasser 39, 5, 40, il y a المضاريز ديالي وقرا مشطوح كمسا يتسالي دولور دي صرع دي حفسو لافرا دي كمسا مي بارفوا تصور ما لا كونفولسيون
سي فري دايما ماذا قلنا في ديباسي 38 نورمال خاصو تتساوي دارا روم جاي وي 38 زمرو تساوي راه جاي نورمال تاع السكن يفو سيرفي لا تمبيراتور السكن شوتو ميدا ثوال الميسايد عافيت الزهو يتسمى كذا نورمال كوم سا نزرا ويا رش 38 39 هذا في نص هذا اليوم هذا il supporte la fièvre. Quand la fièvre elle est tolérée, elle est supportée, il n'y a pas d'urgence, il faut pas paniquer. Comme ça, il faut laisser, il faut surveiller. Dans une atmosphère où الحمية طاس وسمطة طاس دونك قبل ويجي جوغ اسو لا تمبيراتور سناد تاعي في القرا من الجاي لا تمبيراتور زعما انت لا تحسس الدونجي الا قطاوي داك الشيء شنو 40 الا قطاوي ايميدياتمون 40 قادات تسيو سوا تسيو في الميدسان طريطون يسنا تستوي bien sûr après avoir fait quelques gestes comme ça un suppositoire de l'épargne ne fait pas de mal يزمر دي صوب ولا تدي السنغ bien sûr non seulement des صوب mais il va le soulager il va le soulager c'est que les douleurs نتسكتولا الزرات comme ça n'importe qui قرا نتسايق لي ça nous arrive نتساتولا ترزط كل لي كومباتور اللي يبدل لك الكومبورتمون دي ايور دي فشل comme ça mais le traitement déjà ça va le soulager exceptionnellement dans des rares cas قد يوضع الطبيعي قد يروح الطبيب كنت 40 c'est une fièvre 39 40 pendant 2 jours كني قد يروح la fièvre au-delà de 35 38 5 chez un nourrisson un petit nourrisson moins de 6 mois ندير قد يروح الطبيب دونك تنخلف غير بقولوا مشطوح الغرفان هي دي باسين 6 mois bien sûr un petit nourrisson il a toujours tout le temps il قد يروح اشوف غادا انا نزار اسكو تكتيويني تساكنه كنزيكني زعما دنيني جدا نستخنض لي بروميير سوان زعما سلا سيرفيت تصفزيوض تو اسكو اذا كني سي دي كونسيي لا مازال استخدام اون لي يوتيليز بلو اون لي زيكني ديني ضم دقايس حتى ولا طرد كباسان بوامان تياد او كونترير سا بو ريسكي سا بو ميم دونك يزما حين تديلي حمام مليح لا تمبيراتور ينس طرد مليح تبدل لا تمبيراتور يا شونجمون امبورطون لا تمبيراتور زعما تضرك تاع باش زعما تنفع دونك حتى تقارض الا كان العوايد اللي في قديمين انا عندي الحاجه لا سيانتيفيك الا وي بيان سور سي فيني سي زعما قروي سان طون تمبيراتور تاع دون باسان بومان يسجلوا ملي يسمعون زعما يسان شوك زعما يسان شو لي كونسيكونس زعما الزماله ديالي ماذا قلت خدمت يمات سيغمون اللي تطست يماتني يخمن الكايغينيا تيليون سيكيري ثروه ماني صماضنا شو لي كونسيكونس زعما بزاف تولاني جو اليوم ما تصب ثولاني زعما تاع داكور خاطر نكون يدير بالنا انا وي ذاك غادي توالي نطاسي جعلن باللي مثلا ضروري ماني صماضن زعما تصب ثولاني وي زعما تولات ما توالي تشريي يفول de toute façon il faut mettre نشتني اللي يكون نخدم كل زي يفول surtout دم ضفرات طرد كوباس البومان ناقص خمسة ماني صماضن il vaut mieux pas لأن moyenne تقرا la fièvre c'est toujours comme ça on répète la fièvre c'est pas un danger كنا تمقول زي معنا لان دي كا دايتوغال دونجي داس ديباسي لا تمبيراتور ني كا ديباسي même marque dépasser 40 il y a des enfants qui ne convulsent pas donc quelques ça enfants, dépend quelques enfants voilà c'est pas automatique qu'à partir de 40 ils convulsent l'enfant on a vu des enfants qui ont 40 et plus ou convulsent c'est pour ça qu'il faut d'abord dédramatiser la fièvre c'est un danger important اما كنظن الا قرا تسمع الا قرا يا قرا نيجليجي باسكو ما ينيجليجيش bien sûr ما نيجليجيش la fièvre chez un petit nourrisson surtout bien sûr surtout mais la fièvre ça atteint au-delà de 48 heures au-delà de 3 jours mais la fièvre que ça c'est parce qu'il faut d'abord maximum 3 jours maximum 3 jours mais la fièvre 3 jours واش كيسالا توضع الطبيب عاشو الدورة عاشو ولاني بمزيد الا قاست ساعه عاشو 38 عاشو الدورة راه توضع الطبيب تكسلك دابور الطبيب هذه زار شي ديك ثولاني شو ديف كان ثولاني سورتو ماذا قلت تغال دا شاك فوا ثولاني خاطر طاسي نعطيك شي بواش يومين تغالي في داني اتونسيون تاكي الا قاتي زار الطبيب اوبليغاتوارمون لكن هذه زار شي كثولاني D'accord. Encore une fois, il y a des détails. Je t'ai les thermomètres, tu utilises des méthodes. J'ai utilisé les thermomètres rigides, comme stylo à mercure. Donc, on ne les utilise plus. Donc, chaque moment, tu as un thermomètre. Ah, bien sûr, le minimum.
C'est un thermomètre, c'est quelques suppositoires de paracétamol. با نيمبورط كال thermomètre ديالنا ماشي Oui, les thermomètres électroniques qui donnent des températures exactes. Et puis, il n'y a pas de danger. Contrairement à les thermomètres amnésiques, qu'on appelle des thermomètres à mercure, mais il y a il peut donner quelques danger. Parce que le mercure, c'est un produit qui est toxique. دونك لا تساوي لا الثوره خير. Oui, il y a des thermomètres électroniques flexibles, la terre sans danger. دونك الحاجه تمزول الا لقات 9 ايامات ديك الخام لا thermomètre. Un thermomètre, bien sûr. Et après le thermomètre médicament Doliprane Oui, شو. Doliprane, oui. Thermomètre, Doliprane. دونك ويجد لي مويان de base. Oui, les moyens de base. سيناكي كاني لان وياض زمر تفكر في كثينا. Les médicaments. Oui. Les médicaments, tu utilises comme ça ce qu'on appelle l'ibuprofène, l'algifène, mais tu utilises ça assez rarement quand ça ne donne pas avec le Doliprane. دونك تجيب لما تسقسنا من الجاي زمر تستخدمه. ماشي غير لي ميديكامون زمر ولا زمر تستخدم surtout s'il n'a pas d'allergie mais الزرب اللي n'a pas d'allergie il a l'habitude يخدم douanier il y a pas de مشي ما تسولي ومشي donc j'ai n'ai pas قرأت ولا 48 heures تعدي quand c'est une virus c'est dû à un virus c'est une petite grippe une pharyngite virale une angine virale دونك تعدي نورمال ماذا قال تعطل ماذا قال تعطل au-delà de 3 jours قد يحطوا داكور ثاني ميرث دكتور ثاني ميرث التويلات كاع تفكر بصحة كون ويدي قيمن يذنا غير ثورا اونيني ثنمير نسرم ذاك نفكايا وند تويله في الهاني وطونيني نتولا وتقلق ثرا فزمرت نمي ثون ذورنا ماذا قلت ساعه كيران وستقسيانا كيران وهور سول ثغدر وطون التليفون ناغر ورقه فيسبوك بيبينا ناغ السيت ويب www.bbna.tv ناغ ورقه يوتيوب ثنمير ارثوفيل La jeunesse lumière. وقاعد يتابع تيليزري بيبينا وتثرى 5 جيم وقاعدوا راه تنسين ابوني تاع غوروز كليكي تاع فلاكلوش يلا ما ينسى كون ديابور